الحمدللہ من لا نبی بعدہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والرسل والانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، تپش ہستی نبض مادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے، جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، مبارک ہستی پر، جس ہستی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اسلام ملا، اور یقیناً وہی ہستی ہے کل بروز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ۔ اور اس ہستی سے محبت اور تعلق کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب بصوتکم الاعلی، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب، کتاب حکمت، صحیفہ نور، قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ ایک مکمل ضابطہ حیات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، اور اس کتاب کی گواہی خود اللہ رب العزت نے فرمائی۔ گواہی کیا فرمائی؟ فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ آپ جانتے ہیں آسمانی 4 کتابیں ہیں، کتنی؟ کتنی؟ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، تورات کو اٹھا کر دیکھ لیں، زبور کو اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ 3 کتاب آسمان سے نازل ہوئی، تو کیا آج بھی آسمانی ہیں؟ نہیں، ہر سال ایک نیا ایڈیشن ہے، ہر سال ایک نئی بات ہے۔ میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں، جس کا دل کرتا ہے اس میں بات ایڈ کر دیتا ہے، اس میں اپنی بات ملا لیتا ہے۔ لیکن قرآن وہ ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جب یہ کتاب مکمل ہو گئی، اس وقت سے لے کر آج تک
ना तो कोई लफ्ज कम किया जा सकता है, ना कोई लफ्ज बढ़ाया जा सकता है। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी, महफिल मिलाद नबी। कुरान वो किताब है जिसमें रद्दो बदल नहीं हो सकती, रद्दो बदल नहीं हो सकती। और उसी कुरान ने कहा सुब्हान अल्लज़ी अस्रा, क्या कहा? पाक है वो जात जो अपने अब्दे मुकर्रम को यानी बंदा खास को कहां ले गया? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम से कहां तक? मुसलमानों का किबला अव्वल कौन सा है? अक्सा। ये मुसलमानों का क्या है? किबला अव्वल है। इस्लाम की दूसरी मस्जिद है ये। पहली मस्जिद बैतुल्लाह है, दूसरी मस्जिद अक्सा है। और अल्लाह ने जो सैर करवाई वो कहां से करवाई? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पाक है वो जात। अहले अरब जब कोई बात करते हैं और जिस बात के इब्तदा के अंदर अपने रब का नाम लें, अपने रब का सिफाती नाम लें, तो इस बात का मतलब होता है कि वो कसम खाते हैं। वो एक तरह की कसम है। क्या है? सुभान अल्लज़ी अस्रा, पाक जात ले गई। कौन ले गया? पाक जात ले गई। कहां? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा सैर कराई। आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के अंदर कई मर्तबा मेराज हुई। ख्वाब के अंदर लोग समझते हैं कि हम तो सिर्फ एक ही मेराज को जानते हैं कि हुजूर इस महीने की 27वीं शब को, आज 5 रजबुल मुरज्जब है, और इस महीने की 27वीं शब को हुजूर अर्श मुअल्ला तशरीफ ले गए। हम तो ये समझते हैं यही मेराज है। और साहिब ये मेराज तो वो है जो हुजूर ने अपनी रूह और जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। लेकिन ख्वाब के अंदर उलमा कहते हैं हुजूर ने 72 मरतबा मेराज की है। कितनी मरतबा? 72 मरतबा मेराज की। क्या कभी उस मेराज का जिक्र कुरान ने किया? कुरान ने उन मेराजों का जिक्र किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ख्वाब में थी। क्या थी? जब बात जिस्मानी तौर पर आई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और अर्श मुअल्ला तक ले जाया गया, तो फिर अल्लाह ने कसम खाई, लोगों मैं रब होके कसम खाता हूं, मैं अपने हबीब को ले गया। मैं रब होके मैं ले गया। एतराज करने वाला किस पर एतराज करेगा? भाई हुजूर ने कभी भी ये नहीं फरमाया मैं मेराज पर गया। हुजूर फरमाते मेरा रब मुझे मेराज पर ले गया। मेरा रब कहां ले गया? एतराज तो तब बनता था जब हुजूर कहते कि मैं गया। एतराज कब बनता था? जब सरकार कहते कि मैं गया। सरकार ने तो फरमाया ही नहीं कि मैं गया। कुरान तो कहता है रब ले गया, पाक जात ले गई। कौन पाक जात? सुबहान, सुबहान अल्लज़ी अस्रा, सुबहान अल्लज़ी, उसने सैर कराई जो जात पाक है, जिसकी कुदरत कामला के नजारे आज भी आप करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आप देखें ना, रब की कुदरत का नजारा करें, आप जानवर को देख लें। फिर कुरान ने मिसाल दी, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, ऊंट को देखो रब की कैसी बेहतरीन तख्लीक है। और कुरान ने मिसाल दी कि अल्लाह ने उसकी गर्दन कितनी लंबी बनाई। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, ये भी अल्लाह की तख्लीक की एक निशानी। व इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान बगैर सतून के खड़ा है। और यार ये छोटा सा पंडाल है, इसके अंदर कितने सतून खड़े हैं? 1 2 3 4 6। ये बगैर सतून के हम नहीं खड़ा कर सके। वो रब भी तो है जिसने बगैर सतून के आसमान को खड़ा कर दिया। किया कि नहीं किया? इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को तो देखो,
क्या वो रब की निशानी नहीं है, हैं? व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, फिर पहाड़ों को देखो अल्लाह ने जमीन के अंदर किस तरह नस्ब किए, जब चाहता हिल जाते, जब चाहता नहीं हिलते। कितनी निशानियां अल्लाह ताला ने इंसानों को दी ताकि इंसान की अकल में आ जाए। और इंसान क्या चीज है, 95% कुरान पाक एक आम आदमी की समझ में आ जाता है। कितने परसेंट? मैं उर्दू में बोल रहा हूं, थोड़ी समझ आ रही है भाई? 95% कुरान दा तर्जमा हर बंदे नू आंदा है ते हर मसला समझ च आंदा है। 95% कुरान दा जे तर्जमा पढ़ो ते हर बंदे नू समझ च आंदा। मिसाल दे तौर ते फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। पाक है वो ज़ात जिसने किताब दी, बगैर शक वाली किताब दी, हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए हिदायत है इसमें। हुण तुसीं मैनूं ये दसो इहदे च किहड़ी गल है जिहड़ी तुहानूं नहीं समझ आई? भाई मुत्तकीन के लिए इसमें हिदायत है, ये बात किस किस को नहीं समझ में आई? फिर फरमाया इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, और मोमिनीन पर जो नमाज है वो वक्त मुकर्ररा पर फर्ज कर दी गई। ये बात किस किस को नहीं समझ में आई? ते कल नूं जेड़ा बंदा इतराज करे असीं तां अनपढ़ है गया, सानू तो समझ कोई नहीं आई। भाई कल नूं जो बंदा इतराज करे कि भाई साडे तो कुरान सानू पढ़ना ही नहीं आंदा, भाई उर्दू जबान में तर्जमे मौजूद ने, तुहानू नहीं आंदा अपने बेटे तो तर्जमा सुन लिया करो, मोबाइल मौजूद ने रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। हुणे बहाना खत्म हो गया, असीं अनपढ़ है गए सां, हुणे बहाना खत्म हो गया है। कल नूं सवाल होना है, कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से सवाल करेगा। 3 सवाल होंगे। नंबर 1, माल कहां से कमाया, कहां पर खर्च किया, जवानी कैसे गुजारी, अल्लाह ने तुझे जो इल्म दिया था उस पर कहां तक अमल किया। उलमा कहते हैं जब तक इन 3 सवालों का वो जवाब ना देगा 1 इंच भी अल्लाह ताला अपनी अदालत से हटने नहीं देगा। 1 इंच भी हट नहीं सकता। भाई ये बातें समझ में आने वाली नहीं, ये बातें समझ में नहीं आती। हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मेराज पर ले गया, कहां पर ले गया? मेराज पर। कहा कि मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे पर पहुंचा, तीसरे पर अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गया। फिर मुझे जहन्नुम दिखाया। क्या दिखाया? क्या दिखाया गया? जहन्नुम भी दिखाया, मुझे जन्नत भी दिखाई गई। हुजूर ने खुद फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, और तो और मुझे रब ने मैंने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा, अपने रब को। हुजूर ने फरमाया जब मैंने जहन्नुम देखा तो जहन्नुम के अंदर एक शख्स देखा। वो शख्स क्या था? वो जहन्नुम से निकलता था, जहन्नुम के किनारे पर आ जाता था। कहां पर? किनारे पर। जैसे वो किनारे पर पहुंचता तो उसके दिल में ख्याल आता, ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बाहर निकल गया। तो एक फरिश्ता आता, जोरदार पत्थर उसके सर में मारता और वो जहन्नुम की आखिरी तह में पहुंच जाता है। वो जहन्नुम की, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन बदनसीब है जो बाहर तो निकलता है फिर पत्थर मारा जाता है फिर जहन्नुम में चला जाता है, ये कौन बदनसीब है? जिब्रील ने फरमाया ये वो शख्स है जिसका सर सजदे में नहीं रखा जाता था, जिसका सर सजदे के लिए नहीं झुकता था। तो साहिब अगर आपने और मैंने नहीं सजदा करना तो फिर किसने करना है? साहबा ने तो तलवारों के साए में सजदे किए हैं, इमाम अली मकाम ने तो नेज़ों की बरसात में भी सजदे किए हैं। कल हुजूर ने पूछ लिया मेरा नवासा तो सर कटाते हुए भी सजदे में था, और तेरी जान मेरे नवासे से भी कीमती थी हैं? और तो मेरे आल से भी ज्यादा बेहतर था। हुसैन तो वो है जिसके लिए कुरान उतरा है, हुसैन तो वो जिसके लिए हदीसें आई हैं। तो किस रास्ते पर चल पड़ा है मुसलमान? साहबा हर 1.5 माह के बाद जंग लड़ते थे। कितने माह के बाद? हर 1.5 माह के बाद जंग होती थी। हुजूर अजान दिलवाते थे इकट्ठे हो जाओ, या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए जंग पर जाना है। लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हम
ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕभी ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? किसी ने साहबा से पूछा, यार ना तुम्हारे पास फौज है, ना तुम्हारे पास असलहा है, ना तुम्हारे पास कोई मालो जायदाद है, वो फटी हुई धोतियां बांध कर कैसरो किसरा पर चढ़ गए, क्या बात है? कहा कि हम जब चलते हैं तलवारें लेकर, सीनों के अंदर ईमान की मोहब्बत और हुजूर का इश्क रसूल लेकर चलते हैं। आज लोग कहते हैं कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पे चलना। मैं आपको मिसाल देता हूं, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली के पास एक शख्स आया, उस शख्स ने 7 दिन का सफर किया। क्या? 7 दिन का सफर किया। किस लिए? एक मसला पूछना था। किससे? इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली से मसला पूछना था। 7 दिन सफर किया। कितने दिन? पैदल पहाड़ों का सफर करने के बाद जब इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली के पास पहुंचा और मसला पेश किया कि जनाब मनु ये मसला दरपेश है तो इनका जवाब दो, तो आपने फरमाया लादरी, मैं नहीं जानता, मैंने पता ही नहीं है मसले का जवाब की है। बंदा कहने लगा, इमाम साहब मैं 7 दिन सफर किया पहाड़ा दे विच, मेरे पैर जख्मी हो गए, तो तुसी कहते हो मैंने जवाब याद नहीं। तो आपने फरमाया जवाब मैनू नहीं आंदा, अगर दीन वास्ते पैर जख्मी हो गए तो अल्लाह तेनू अजर देगा। इन्ना और सफर कर, फुला इलाके चला जाए, एक आलमे दीन उनके कुल जाके पूछ, ते अज तेनू ते मैनू मसला होवे ते मेरा ते तेरा जवाब घर बैठे आ जाता है। आंदा कि नहीं आंदा? मोबाइल है, मोबाइल पर सवाल रिसर्च करो, सर्च करने के बाद अगले मिनट में जवाब आ जाता है। आप मुझे बताएं, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया बनने वाला जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, आया अहले सुन्नत सैयद गुलाम दस्तगीर साहब जिंदाबाद। बाबा जी तो इमाम साहब ने फरमाया भाई पूछना है तो फलां इलाके में चला जा, वहां जाके अपना मसला पूछ। अब मेरा और तेरा दीन देखिए, आज कुरान हमारे दरमियान है, उलमा हमारे दरमियान है, अहले इल्म हमारे दरमियान है, किसी को कोई मसला दरपेश हो आपको फौरन जवाब नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता? अब आप मुझे बताएं, कुरान ने कहा कि सूद हराम है, सूद हराम है, नहीं खाना। हुजूर ने फरमाया मेराज वाली रात मुझे सूदखोर भी दिखाए गए हैं। सूदखोर इस हालत में थे कि उनके पेट कोठड़ियों के मानद थे और सारा माल जो सूद का खाया था वो उनमें से नजर आ रहा था। और हदीसों में भी आया कि क़यामत के दिन गिरते पड़ते आएंगे, उनके इतने बड़े बड़े पेट होंगे। पूछा जाएगा ये कौन बदनसीब लोग हैं? कहा कि ये वो हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। भाई एक बंदा आलिम हो, कोई किताब हो, आकर आपको समझा दे सूद हराम है, और मैनू दसो इस केड़ी गल है जेड़ी तुहाडी नहीं समझ आई? भाई कोई समझ में ना आने वाली बात है? भाई बता दिया, कुरान ने कह दिया सूद हराम है, हराम है, खत्म होगी बात। फिर एक गल करना, 4 बंदे ने बैठ के गल करना, नहीं जी दीन ते चलना बड़ा मुश्किल है, ते गुजारा नहीं होंदा इस बगैर। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे रसूल ने पूछ लिया कलमा तो मेरा पढ़दा से हैं, कदे मेरी मन्नी भी, कदे मेरे फरमान भी वेखे, कदे मेरे अहकामात भी वेखे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि वालिदैन की कदर करो। क्या करो? क्या करो? आप मुझे बताएं, इस बात में कोई ऐसी है जो आपकी समझ में ना आई हो? हुजूर ने फरमाया सहाबा के दरमियान बैठे हैं, आपने फरमाया कि किसी ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना है। सहाबा ने ये एतराज नहीं किया, या रसूलल्लाह बैठे फर्श ते गल्लां अर्श दियां कर देने, उन्होंने ये एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह विखा दो,
کہا کہ اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ, اپنے باپ دی جا کے زیارت کرو. باپ جو ہے جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بھئی حضور نے فرمایا نا باپ کی قدر کرو, یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. تو صرف میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ 95% باتیں تو وہ ہیں جو سارے ہی سمجھ سکتے ہیں. اب مسئلہ رہ گیا 5% کا. مسئلہ کیا رہ گیا؟ وہ 5% ہمارے کام کی نہیں ہے, وہ علماء کی باتیں ہیں, وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ 5% آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ وہ سمجھیں. جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ وہ سمجھیں. اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے حضور کے احکامات پر عمل کریں, حضور کے فرمانوں پر عمل کریں. آج ہر بندہ, میں آپ کو گولڈن ورڈ بتا رہا ہوں, ہر بندہ پریشان ہے. پھر پریشانی میں کرتا کیا ہے؟ کسی پیر کے پاس جائے گا, کسی فقیر, جناب کوئی ایجا تعویذ دیو کہ بس راتوں رات ہی امیر ہو جاواں. اب میں تجھے اللہ کے فرمان, رسول اللہ کا فرمان بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اٹھا اور صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی, نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی, اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو گئے. اور کبھی یہ عمل بھی کیا, کبھی یہ عمل بھی کیا؟ بھئی صبح اٹھے ہو نماز فجر, آپ مجھے بتائیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جس نے آج نماز فجر نہیں پڑھی, جس نے آج, کیا یہ نماز فجر دوبارہ لوٹ کے آئے گی؟ بھائی حدیث پاک میں آیا جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. جس کی نماز فجر آج چلی گئی, آپ مجھے بتائیں کیا یہ دوبارہ لوٹ کر آئے گی؟ نہیں آ سکتی. بھائی سبز باغ مت دیکھو کہ بخشے جائیں گے. بخشش اور نجات انسان کے اعمال پر اور عشق رسول پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہمارے سامنے ہیں, ان پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن میں تقریباً 700 بار حکم نماز ہے. اور جب حضور معراج پر پہنچے تو حضور جو تحفہ لے کر آئے تھے وہ کیا لے کر آئے تھے؟ کتنی نمازیں لے کر آئے تھے؟ 50. کتنی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت پر صرف 2 فرض تھی, وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. میری امت پر 2 نمازیں تھی, وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اے اللہ کے نبی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے, 5 رہ گئی. لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب نمازیں بے شک 5 ہے, جو 5 پڑھے گا اس کو میں 50 کا ثواب دوں گا. جو 5 پڑھے گا اس کو میں 50 کا ثواب دوں گا. تو دین تو بڑا آسان ہے, بڑا سہل ہے دین. اور وہ دور نہیں ہے کہ آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو اور پھر آپ کو سجدے کرنے پڑے. صاحب آج تو جو دین کا نام لیتا ہے لوگ اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. جو حضور کے گیت گاتا ہے لوگ ان کے پاؤں چوم لیتے ہیں. اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. دین نے کبھی کسی کو لاوارث نہیں چھوڑا. دین تو ایک اپنی پاور, اپنی طاقت سے کھڑا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, تپش ہستی نبض امادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اقبال تو کہتا ہے کہ میری یہ نبض بھی چلتی ہے یا رسول اللہ آپ کا صدقہ ہے. حضور کے صدقے سے یہ بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے. اگر ہم پر عذابات نہیں آتے تو درمیان میں حائل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. ورنہ ہم سے پہلے جو امتوں نے کیا اور ان پر کیا کیا عذاب نہیں آئے. کیا پتھروں کا عذاب امتوں پر نہیں آیا؟ کیا مینڈکوں کا عذاب امت پر نہیں آیا؟ کیا قومیں زمینوں کے اندر نہیں دسائی گئی؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں, اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. 4 پیسے کے آتے ہیں اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں. پھر قرآن یاد کراتا علم یا کو نطفۃ من منی یمنا. اے تکبر کرنے والے, اپنی اصلیت پیچھے دیکھ, ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے, اصلیت تو دیکھ.
اور جس دن اس زبان پر اس سانس پر تالا لگ گیا بے بس ہو جائے گا، پھر کوئی نہیں موقع ملنا۔ جو دوست احباب ماں باپ والدین آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی کہنا یار جلدی کرو، مہمانوں نے بھی جانا ہے، وقت بھی کم ہے، میت کو سپرد خاک کرو۔ اور دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہو؟ ماں باپ ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اولاد سے، ماں بھی اور ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ بھی ہے۔ وہ المیہ پتہ کیا ہے؟ ہماری گاڑیوں کے پیچھے بھی اکثر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، یا سب میری ماں کی دعائیں، پیو کوئی بد دعاواں کرتا رہے۔ بھئی قرآن نے جو ماں کی مثال دی ہے، ماں رقیق القلب ہے، ماں اور بیٹے کے رشتے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن محبت باپ کی بھی کم نہیں ہوتی، محبت باپ کی بھی کم نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے لیے دھوپ میں چمڑی جلا لیتا ہے۔ اور جو باپ جوڑ رہا ہے وہ کس کے لیے جمع پونجی کر رہا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے میں نے تمہاری جانا ہے، کام کس کے آئے گا؟ پھر ایک اور المیہ، باپ مر جائے اس کے کپڑے بھی مولوی صاحب کے لیے، اس کے جوتے بھی مولوی صاحب کے لیے، ساری چیزیں مولوی صاحب کے لیے، لیکن جو باہر لینڈ کروزر کھڑی ہے وہ خود رکھیں گے۔ اور کبھی وہ لینڈ کروزر بھی صدقہ کی، باپ کا کروڑوں اربوں کا بیلنس بھی صدقہ کیا نہیں کیا۔ صدقہ کریں گے تو پھٹے ہوئے کپڑے کریں گے۔ صاحب اپنے آپ کو دیکھو یار، اپنی اصلاح کرو میاں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ حقیقت کو تسلیم کرو، حقیقت یہ نہیں ہے جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ میاں صاحب فرما گئے اچے ٹپے شیرہ ملے، تھل ملے مرغائیاں، چاروں نکرہ موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ بھئی چاروں طرف سے موت ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ ایک بادشاہ کے پاس ملک الموت علیہ السلام آگئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا یار میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، تو تھوڑا وقت نہیں دیتا؟ ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے کہ فلاں تیرا رشتہ دار کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر گیا۔ پھر اس نے یاد دلایا فلاں تیرا رشتہ دار کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ بھی مر گیا۔ کہا کہ اتنے تیرے سامنے سے مرتے چلے گئے، تجھے پھر بھی موت کی یاد نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری اور صاحبزادیاں بھی ہوتی تو وہ بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ صحابی حضور کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبر پر بیٹھے، صحابہ نے دیکھا، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تربتر ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت سے، حضرت آپ قبر کو دیکھ کر بڑا روتے ہیں، آپ قبر کو دیکھ کر زیادہ روتے ہیں، اور کسی معاملے میں اتنی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی جتنا قبر کو دیکھ کر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دشوار گھاٹیوں میں سے، مرنے کے بعد دشوار گھاٹیوں میں سے سب سے مشکل اور پہلی گھاٹی قبر ہے۔ جو بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہیں پر پھنس گیا آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا بنے گا اس کا؟ یار کل قبر کے اندر اعمال نے کام آنا ہے، ہمارا بینک بیلنس جائیداد کچھ بھی نہیں کام آئے گی، حضور کی محبت آئے گی قبر میں، حضور کے فرمانوں پر کیا ہوا عمل سامنے آئے گا، اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ تو کب میں نے اور آپ نے، اور یہ بہانہ ختم کر دو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آج ساری سہولتیں موجود ہیں، آج ساری سہولتیں موجود ہیں، سمجھنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چار پیسے دیکھ کر آنکھیں بدل جاتی ہیں، کوئی عہدہ دیکھ کر آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ میاں ایسے نہیں کرنا، اسلام نے عاجز بندے کو پسند کیا ہے، اسلام نے انکساری والے بندے کو پسند کیا ہے، اسلام نے تو نیک آدمی کو پسند کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں جو ہے امیر اور غریب فرق نہیں رکھتا، اسلام کی نظر میں تقوی و پرہیزگاری اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو آپ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی،
बड़े इलाके फतह हुए, और जब इलाके फतह हुए तो माल गनीमत भी आया, और मस्जिद नबवी के सहन में बड़ा ही माल जमा हो गया, ढेर लग गए। जब माल का ढेर लगा तो कुछ लोग वो भी थे जो खुश हो रहे थे, क्योंकि एक अरसे के बाद खुशहाली आई थी मदीने में। लेकिन हजरत उमर जो है दीवार के साथ लगकर रोने लगे। तो साहबा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, वो आज तो बड़ा खुशी का दिन है, देख कितना माल जमा है। तो आपने फरमाया, लोगों में माल देखकर इसलिए रो रहा हूं, जहां पर माल होता वहां पर अदावत होती है। ये माल मेरे लिए था, ये आजमाइश मेरे लिए थी। हजरत मेरे आका का दौर अच्छा था कि एक टाइम खाना मिलता था, 2 टाइम भूखे रहते थे, कभी कभी 3 दिन भूखे रहते थे, कभी एक खजूर खाकर गुजारा। वो दौर ठीक था, वो दौर। फिर अबू बकर का दौर आ गया, भाई एक टाइम खा लिया, 2 टाइम छुट्टी कर ली, वो दौर ठीक था। ये आजमाइश मेरे लिए थी। माल आजमाइश है। माल क्या है? आजमाइश है, इसका उतना ही हिसाब है। उलमा से मैंने सुना है, अमीर आदमी अगर नेक भी हुआ उसके पल्ले एक भी गुनाह नहीं है। अमीर आदमी नेक भी हुआ उसके पल्ले एक भी गुनाह नहीं है, फिर भी गरीब से 500 साल पीछे जन्नत में जाएगा। 500 साल पीछे जाएगा जन्नत में। आखिरी बात, मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं, आप 5वीं सदी के मुहद्दिस हैं, आप कहते हैं कि मुझे घर के अंदर काम करवाना था तो एक मजदूर की जरूरत पड़ी, एक मजदूर की जरूरत पड़ी। मैं बाहर निकला, मजदूरों के अड्डे पर पहुंचा तो मैंने नजर दौड़ाई, काफी मजदूर बैठे थे, काफी मजदूर। तो मैंने एक मजदूर पर जब नजर पड़ी तो चेहरे से बड़ा नेक सीरत था, और उसकी पेशानी पर नमाज का दाग भी मौजूद था, और मुत्तकी और परहेजगार भी था। तो मैंने उसको पसंद किया। मैंने कहा कि यार मेरे घर पे थोड़ा सा काम है, और जो है ना चल काम करा। तो मजदूर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी कुछ शराइत है काम करने की, मेरी कुछ शराइत है काम करने की। आप फरमाते हैं कि जी बताओ जी की शर्ता ने। उसने कहा, सारे मजदूर 4 दिरहम लेते हैं, मैं 2 दिरहम लूंगा। कितने? सारे 4 लेते हैं, मैं। तो हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि मुझे ये शर्त बड़ी पसंद आई। मैंने कहा, यार और भी ऐसी ही शर्तें रख ले, और भी ऐसी शर्तें रख ले। दूसरी शर्त यह है कि आपके किसी भी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, आपकी किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है, जब अजान हो जाएगी तो मैं काम छोड़ दूंगा, फिर मैं मस्जिद में चला जाऊंगा, आप मुझे रोकेंगे नहीं। ये 3-4 शर्तों पर मुआहदा हो गया। आप घर तशरीफ ले आए, काम बताया, वो दरवेश काम करने लगा। काम करते करते 2 घंटे के अंदर गालिबन काम खत्म हो गया, और जब काम कर रहा था दौराने काम जो है अजान शुरू हो गई। अब जब अजान शुरू हुई उसने काम बंद किया और मस्जिद की तरफ जाने लगा तो मुहद्दिस इब्ने जौजी के बेटे आ गए। कहने लगे, यार इस तरह कर, दरवाजे के सामने मिट्टी पड़ी है, बस ये मिट्टी हटा दे और फिर मस्जिद चले जाना। उसने कहा था, तेरे वालिद से ये तय पाया था कि जब अजान होगी तो मैं काम छोड़ दूंगा, फिर मैं कुछ भी नहीं करता। चुनाचे वो ये कहकर मस्जिद में चला गया। चुनाचे मस्जिद से आया, काम खत्म हुआ, 2 दिरहम लिए चला गया। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर मुझे जरूरत पड़ी, और मेरे दिल में ख्याल था कि काश वही मजदूर मिल जाए। फिर मैं मजदूरों के अड्डे पे गया और मैं ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैं ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं। मैंने लोगों से पूछा, यार फलां मजदूर किधर है? तो लोगों ने बताया वो हफ्ते में 1 ही दिन मजदूरी करता है। वो कहता है कि हफ्ते में एक दिन में मुझे इतनी मजदूरी मिल जाती है कि मैं पूरा हफ्ता अपना गुजर बसर कर सकता हूँ, और बाकी के सारे दिन मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। पूछा, भाई दोबारा कब आएगा? कहा कि अब वो हफ्ते वाले दिन आएगा। कहा कि मैं इंतजार में रहा, हफ्ते को फिर पहुंचा, फिर मैंने काम का कहा। काम का कहने के बाद फिर वही शर्तें तय पाई, अजान होगी तो काम छोड़ दूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है जी, वही शर्तें तय पा गई। काम खत्म हुआ तो मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं, वो नौजवान मुझे बड़ा ही पसंद आया, खूबसूरत भी था, जवान भी था, नेक सीरत भी था, पेशानी पर नमाज का दाग भी था, मुझे बड़ा ही मेरे दिल को भा गया। तो मैंने पूछा, यार तेरा नाम क्या है? तेरा
नाम क्या है? उसने कहा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, नौकर हूं, काम लीजिए बस। चुनाचे आप कहते हैं मैंने काम लिया और काम लेके वो अपनी मजदूरी लेके फिर चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर मैं मजदूरों के अड्डे पर गया, वो मुझे नहीं मिला। फिर उस दिन भी गया जिस दिन वो आया करता था, फिर भी नहीं मिला। तो मुझे पता चला, लोगों ने बताया यह बड़ा सख्त बीमार है, बड़ा ही सख्त बीमार है। तो हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि उसकी इयादत करनी चाहिए, इतना नेक शख्स, उसकी तो इयादत को जाना चाहिए। कहा कि मैंने पता पूछा, करीब कब्रिस्तान के करीब जंगल में उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई थी और उसमें लेटा हुआ था। और मैंने जाके दरवाजे पर दस्तखत दी, आवाज दी, तो उसने अंदर से आवाज लगाई, मुहद्दिस इब्ने जौजी अंदर आ जाओ। उसने अंदर से क्या सदा दी? ऐ मुहद्दिस इब्ने जौजी अंदर आ जाओ। तो आप कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा नौजवान, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं हूं? तुझे कैसे पता चला? तो वो कहने लगा, इब्ने जौजी, गरीबों का गरीब ही हाल पूछते हैं, अमीर थोड़ी पूछते हैं। तो गरीबों का हाल तो गरीबों ने पूछना है, अमीर कब गरीबों के पास आते हैं? तो कहते हैं मैं उसके पास गया तो वो बुखार में जल रहा था, बुखार में जल रहा था। तो मैंने उसको जो है ना जाकर इयादत की, उसके पांव दबाए। तो उसने मुझे कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, ए मुहद्दिस इब्ने जौजी, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरा कोई रिश्तेदार करीबी नहीं है जिसको मैं बुला सकूं, और मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई आएगा भी नहीं। तो मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हो अल्लाह के बंदे, और मेरा कलेजा फट रहा है, तू बता तो सही तू है कौन? और ना तू नाम बताता, ना तू पता बताता, ना तू आगे का बताता, ना पीछे का बताता, तू ये बता तू है कौन? उसने कहा कि आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, ये मेरी जेब में एक हीरे की अंगूठी है। क्या है? हीरे की अंगूठी है और बड़ी कीमती है। इस तरह करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फलां जगह पर मेरे इतने पैसे दिरमो दिनार रखे, उनसे मुझे कफन देना, तदफीन कर देना, चंद लोगों को बुलाकर मुझे दफन कर देना। ये वसीयत की और कहा कि मुहद्दिस इब्ने जौजी, अब आप जा सकते हैं, सुबह के वक्त आइएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। आज रात मुझे मौका दे, मैं अपने रब की इबादत कर लूं, आज मेरी आखिरी रात है। वो कितना नेक बंदा होगा जिसको पता है कि आज सुबह मैंने फौत हो जाना है। चुनाचे हजरत फरमाते हैं कि मैं वापस आ गया और उसकी बातें मेरे दिल को जला रही थी। सुबह के वक्त गया, मैंने दस्तखत दी, आवाज कोई नहीं आई। जब मैंने जाकर देखा तो वो नौजवान फौत हो चुका था, और फौत होने से पहले जो वसीयत की थी, जो अंगूठी दी थी, उसने कहा कि असर के वक्त जो है, वक्त का बादशाह कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसे रोकना, वो तेरी आवाज सुनकर रुकेगा नहीं, तेरी आवाज सुनकर रुकेगा नहीं। फिर उसको कहना हो तेरी एक अमानत है मेरे पास, वो अमानत ले जा। फिर तेरी बात सुनकर, अमानत का सुनकर वो रुक जाएगा और ये अंगूठी उसको दे देना। चुनाचे जी फौत हो गया। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि किसी को नहीं पता था कि वो फौत हुआ, लेकिन जब जनाजे का वक्त करीब आया तो मैंने देखा जहां तक मेरी नजर जाती थी वहीं तक लोग खड़े थे, जहां तक नजर जाती थी वहां तक लोग ही लोग मौजूद थे। हमने उसको दफन कर दिया, सारा कमाल हो गया। अब अंगूठी उसकी अमानत मेरे पास थी। अब मैं कब्रिस्तान के करीब खड़ा हुआ, वक्त मुनासिब पर बादशाह वहां से गुजरने लगा। मैंने कहा बादशाह रुक जा, तुझसे बात करनी है। बादशाह नहीं रुका। मैंने फिर आवाज लगाई, बादशाह सलामत, तेरी एक अमानत मेरे पास है। बादशाह रुक गया और जब अमानत देखी, वो अंगूठी मैंने बादशाह को दी, तो बादशाह दाढ़े मार मार कर रोने लगा, दाढ़े मार मार कर रोने लगा। उसने कहा मुहद्दिस इब्ने जौजी, अंगूठी तो तू दे रहा, ये बता अंगूठी वाला किधर है? ओ तूने मुझे अंगूठी दी है, ये तो बता अंगूठी वाला किधर है? तो आप फरमाते, मैंने कहा बादशाह वो तो रात को फौत हो गया और फलां उसकी कब्र है। बादशाह उसकी कब्र से लिपट गया और लिपट कर दाढ़े मार मार कर रोने लगा। जब बादशाह रोने लगा तो हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा बादशाह,
میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نہ اس نے مجھے کچھ بتایا نہ تو نے مجھے کچھ بتایا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح یہ تھا کون؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ میرا لخت جگر، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا تھا۔ جب میں بادشاہ بنا تو مجھے تبلیغ کیا کرتا تھا، ابا جان یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، باز آ جاؤ، چھوڑو تخت و تاج، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ اور بادشاہ بھی کوئی عام نہیں تھا، خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ کہا کہ یہ میرا لخت جگر مجھے نصیحت کیا کرتا تھا، ابا جان بادشاہ چھوڑو، اس کی بادشاہت میں آؤ جس کی قیامت تک رہنے والی ہے، جس کی اصل سے ابد تک رہنے والی ہے۔ تو صاحب یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔